Dili po, natira po ko nagpuno. Unsay gawa nato? Ana, okay. Paglabas nato dire, ay pag-push dito. Yan, pag-push na diha. O, slow push daw ta. Nga namang poho. Yata. I'm gonna call. I'm gonna bust a nut. Yeah! Nice one, Papa. Pasok bago ko yung pasukan. Papasukan ko yung vice natin.